Kami sa Villa Verde, nagkatabi sa other group from Santiago. Then, yeah, we're here. We're going to Santiago. We're here, guys. Mahina yung makalawag ang tanang. Hi guys, we're here in Barangay Santiago. We're going to collect some babies. Collect some babies? Hi guys, mag house to house na mi. So, mangitamig mga bata na pila to edad? 0 to 2 months? Di man 2 months, 5 day. 0 to 0 to 5 years old day. Live natin. Yes, di live vlog ni. Hi. Hi guys. So, backline na mi, padulong na mi dito. Hala, we will lagpas the ano guys, their basurahan area. So yeah, we will get some children today and hoping na daghan og bata na igo-igo ra sa mong snacks. Yeah. Guys, I see one children but di ko sure if mo uban siya. Nag-follow rami nilang mom. Guys, nagtagtagad mig bata. Pero init kayo. Ay, na si ma'am. Time-lapse, mother. Nagtagad mi sa among bata guys. Istorya pa ang maestra. Bata. Yeah guys, Boss, napod mo. ang team leader diri guys, nag-vlog guys. Nag-vlog team leader guys. Nakuha na yung uniform sa Guys, we're done and it's so kapoy. Naguna na sila. Tagad na lang isa bus. Magpakuha ni sa bus. Thank you! Bye-bye, baby! Hala, there's a cat. There's a cat. Babay na. Bye-bye! Alagi, paspas kaya sila nanlakaw. Guys, ikapoy na kayo ko guys. So, to napamibuatan nga requirements and di lang ta makadumdum si ma'am nga mag-quiz. So, to balik namin sa barangay hall. Then, nanawag na daw sila sa bus. Then, we'll go home. Sa school pa day. Igutom na kayo ko. Igutom na ko do. Nagkaon ta ko ganina. So, see you sa barangay. Hi guys. Para na siya pero makapitan. Naana mi barangay hall. Nagtagad na lang mi bus. Usa niyo gitagad? Bus. Tagad mo kwarta. Ako sad. Pag umana mo kay magbuhat ta mig requirements. So too much requirements. Too much. So duha ra ka buok. Inigward pa mi magbakbakan guys. So para kaming maano guys. Yes, it's a chill. We will be next week kay bakbakan na jud siya. So, yeah. Wala pa'y bus. Igang na kayo. Oh my gosh. Bye guys. Yo, po sa See you mga vlogger. sa bus. Balik namin guys. Balik namin sa school. Manamig mukbang og chicharon. Bye-bye barangay home. Ay, hindi siya makita. But yeah. Bye-bye. We're going home. And we will make some, oh my god, requirements. Thank you!